Dragi moji gledatelji, u današnjoj temi ću vam govoriti koji je ključan mineral za zdravlje vaše kralježnice. Veliki broj vas upravo pati od bolesne kralježnice, ja vam to najbolje znam. Preko 23 godine, liječim pacijente iz cijeloga svijeta upravo od bolesti kralježnice. Jedan od razloga zašto ste vi toliko bolesni biti će ključan kronični nedostatak onih bitnih nutrijenata. Vi se nikada u životu nećete izliječiti od vaših bolesti ako redovito uzimate lijekove, injekcije i onda na kraju završite na operacijama nakon dugog niza mjeseci ili godina potpuno pogrešnog liječenja. Jer nažalost veliki broj vas ne zna da unos jako bitnih nutrijenata značajno povoljno djeluje na zdravlje našega tijela, specijalno danas govorimo o zdravlju naših leđa. Jedan od onih razloga zašto imate bolesna leđa biti će problemi sa strukturom kralježnice, problemi sa zglobovima i problemi sa nečim što se nazivaju diskovi ili oni živci koji izlaze iz kralježnice. To su glavni uzroci zašto ste vi kompletno bolesni. I zato ću vam preporučiti, ukoliko redovito želite održavati vašu kralježnicu na najbolji mogući način, prirodno smanjiti one probleme koje vi sada imate, redovito u vaše tijelo specijalno trebate ubacivati kalcij. Jedan od najčešćih problema sa kralježnicom je da s vremenom počinje gubiti normalnu anatomsku strukturu. Počinju se stvarati degenerativne promjene i okoštavanja kralježnice. S dugim nizom godina kralježnica se krivi i počinje sve više biti ukrućena. Bolesti koje dobivate nazivaju se artritisi, ankiloza, dispondilitis i slična vrsta perspektive, što vidite kako dobro naravno znate. Međutim, adekvatan unos kalcija to će vam značajno pomoći. Naravno da ću vam reći na kraju emisije gdje vi kalcija imate u najboljim prirodnim izvorima. Kada pomisle ljudi na mineral kalcij, zdravlje kostiju je obično prva stvar koja vam padne na pamet. Ali njegove prednosti nadilaze pomoć u izgradnji i održavanju jake skeletne strukture. Ovaj mineral je također potreban za regulaciju srčanog ritma, pomoć u mišićnoj funkciji, regulaciji krvnog traka i lazine kolesterola. Te je uključeno brojne funkcije i signalizacije živaca i još mnogo toga. Zato nedostatak kalcija, koji se naziva i hipokalcemija, može biti toliko štetan za vašu perspektivu. Zašto vama nedostaje kalcij? To veliki broj vas nikada nije razmišljao. Rekao sam, nemate adekvatnu količinu kalcija, problemi sa leđima idu na puno goru perspektivu. Jedan od ključnih razloga zašto vi nemate kalcija biti će enormno gutanje lijekova koji poništavaju učinak čak i onih namirnica koje konzumirate redovito, a imaju kalcija, jer poništavaju djelovanje u organizmu. I još je ključno za reći, izuzetno loša hrana koju vi jedete desetljećima izbacuje iz vašeg tijela bitan kalcij. Možemo reći, prije svega redovito jedući lošu hranu koja sadrži puno antinutrijenata. To su one kemikalije koje se nazivaju fitinska ili oksalna kiselina, koje se nalaze u izuzetno lošim namirnicama. One su u stanju spriječiti apsorpciju kalcija u tijelu, a niske razine kalcija dovode do ovoga problema. I ono je što morate voditi računa, kao što sam rekao, vi kada imate bolesna leđa, ne samo da imate problema sa strukturom, sa zglobovima, nego sve one mekane strukture koje se nalaze oko leđa. Ligamenti, mišići, recimo rekli smo živci i slično, su vezani za adekvatnu količinu kalcija u organizmu. Dakle, to su sve strukture koji su pod napadom ukoliko imate bolesna leđa. Kad razmišljamo, kalcij je ključan za formiranje jakih kostiju i zubi. Apsolutno smanjuje nivo lošega kolesterola i sprečava nastanak srčanih bolesti. Potreban je mišićima za svakodnevni rad i sprečava grčeve. Bitan je za završavanje krvi i sprečavanje nastanka raka. Smanjuje visoki krvni tlak, sprečava osteoporozu. Kalcij vam daje energiju i sudjeluje u izgradnji RNA i DNA i puno toga nama radi sami kalcij. Ono što morate znati da otprilike 99% našega kalcija se nalazi u kostima, što je potpuno jasno, kad ga nemate, leđa su u puno većem problemu i naravno u samim zubima. 1% se nalazi u ostalim tkivima
u organizmu. I ono što mi danas apsolutno znamo, kalcija u tijelu ima više od bilo kojeg drugog minerala. Kalcij i fosfor zajedno djeluju na zdrave kosti i zglobove, a kalcij i magnezij djeluje zajedno za zdravo srce i krvne žile. 20% kalcija se svake godine razgradi u tijelu i zamijeni novim kalcijem. Stare stanice u kostima se razgrađuju i odumiru, a na njihovim mjestima rastu nove stanice. I to se neće dogoditi kod vas u velikom broju slučajeva kada imate problema sa bolesnim leđima. Jer normalan proces kalcija koji se stvara i odumire u kostima vama je iz nekog razloga problem, kao što sam napomenuo. I zato ukoliko želite imati zdrave zglobove, zdravu kralježnicu, apsolutno vam treba kalcij. Hrana koja sadrži kalcij, prije svega razmišljate o organskim mliječnim proizvodima, lososu, sardinama, algama, tamno listnatom zelenom povrću, bademima, šparogama, prehrambenom kvascu, apsolutno brokuli, kupusu, maslačku, datulje, kelp, zob, šljive, sezam, alfalfa, korijen čička, kajenski papar, kamilica, limunska trava. To je jako bitno reći da bi vi to želite konzumirati ukoliko imate bolesna leđa. Jeste mi čuli, moji dragi gledatelji, dakle kalcij vam je potreban za zdrava leđa. Ovo što sam nabrojao su daleko najbolji izvori u hrani vezano za sami kalcij. I naravno, hrana vam je daleko najbitniji izvor samoga kalcija. Međutim, rekao sam, kada niste u stanju uzimati hranu, onda bih specijalno preporučio da uzimate dodatke prehrani specijalno od kalcijevog citrata. Hoćete to zapamtiti, moji dragi gledatelji. Dakle, kalcijev citrat kao dodatak prehrani je najbolja verzija. Koliko vama generalno treba? Dakle, računa se kad ste recimo do 50 ili 60 godina, treba će vam oko 1000 mg kalcija dnevno. Specijalno žene osobe nakon 60-70 godina može će vam trebati 1200 mg. Dakle, to računajte kad uzimate naravno dodatke prehrani. Međutim, za današnju emisiju mi je bilo bitno za napomenuti. Kalcij je jedan od ključni mineral zašto ćete imati i zdravu kralježnicu. Da li ste vi, moji dragi gledatelji, ikada primijetili da su vaši bolovi u leđima bili naravno za kroničan nedostatak kalcija? Komentirajte dolje ispod video zapisa. Ukoliko niste u stanju doći u moju ordinaciju na liječenje, imate veliku mogućnost dogovaranja mojih privatnih telefonskih konzultacija. Konzultacije radim desetljećima sa pacijentima iz cijeloga svijeta. Konzultacije putem telefona se rade na hrvatskom ili engleskom jeziku. Za više informacija nazovite brojeve telefona koje vidite na ekranu za pacijente iz Hrvatske. Isto tako nazovite brojeve telefona za pacijente iz cijeloga svijeta. Još više informacija o mojim privatnim telefonskim konzultacijama možete saznati na mojoj internetskoj stranici www.mariolab.eu. Isto tako ove informacije možete pogledati ispod svakog mog video zapisa, imate poseban link koji možete pogledati. I naravno, ukoliko želite svakodnevno primati moje savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja, dolje ispod video zapisa pretplatite se na moj kanal. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, koji su još fenomenalni načini pomoći zdravlju vašoj kralježnici, to otkrite u ovom video zapisu pored mene. Nemojte zaobići ovo pogledati jer vam može značajno poboljšati vaše zdravlje. Hvala lijepo što me pratite, moji dragi gledatelji, pratite me i dalje. Do druge emisije, lijep i ugodan pozdrav.